warm welcome to my all delegates presented here. And I am your host and host Madhuvanti for this beautiful event and make you experience this event so beautiful and so elegant. আজকে আপনারা জানেন তো আমরা কেন সবাই এখানে একসাথে একত্রিত হয়েছি? Because we are celebrating our 108 crores business achievement. কি তাই তো? একবার নিজেদের জন্য জোরে হাততালি হয়ে যাক। क्या बात, আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন কিন্তু আজকের আমাদের মধ্যমণি যিনি হলেন কিনা the one and only and the founder and the director of Mondal Distribution Private Limited কে আপনারা একটু বলুন, নিজেরাই বলুন। মিস্টার ভারত চন্দ্র মন্ডলের জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক। क्या बात है, সত্যি ওনাকে দেখে আমাদের শেখা উচিত যে সফলতার শিখরে পৌঁছানোর কোনো বয়স হয় না, আর সফলতার শিখরে যে কোনো সময় পৌঁছে যাওয়া যায়। আর সফলতা যত পাওয়া যায়, সফলতা পাওয়ার খিদেটাও তত বেড়ে যায়, কি তাই তো? মিস্টার অনুপ ভার্গবা স্যার, প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ and everybody give a big round of applause. একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক পিছনে যারা রয়েছে। মিস্টার অনুপ ভার্গব ফার্মের বন্ধুও বলা যেতে পারে। তিনি আমাদের, আমি আবেগে হয়ে গেছি, তিনি আমাদের যা সাপোর্ট করেছেন অতুলনীয়। আপনাদের যা প্রাইজ দিয়েছি সেই প্রাইজটা উনি দিয়েছেন এবং তার জন্য আমরা তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমি অনুপ ভার্গবকে আমার মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের পক্ষ থেকে তাকে আমার হার্টফেল্ট কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি। তিনি এখানে পা রেখেছেন, তিনি কোথাও যান না, কোনো মফস্বলে কোথাও যান না, উনি আজকে এসেছেন আমাদের কাছে, আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। থ্যাংক ইউ মিস্টার অনুপ ভার্গব। একদমই ঠিক তাই, উনি ঠিকই বলেছেন। উনি কিন্তু কোম্পানির 80% শেয়ারে রয়েছেন। একদমই ঠিক শুনছেন আপনারা, মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির কিন্তু 80% শেয়ার হোল্ডারে রয়েছেন কিন্তু আমাদের অনুপজি। তো ওনার জন্য আরেকবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। তো ওনাকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন আমাদের মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির ডিরেক্টর মিস্টার ভরত চন্দ্র মন্ডল। प्लीज क्या बात है, উনি কিন্তু আমাদের একজন টিম মেম্বার। মিস্টার আমির জি, তিনি আমাদের সাংঘাতিকভাবে সাপোর্ট করেছেন 2022-23-এ 100 কোটি করার মূল্যে। কিন্তু মিস্টার আমির, থ্যাংক ইউ, মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমার ডিলার বন্ধুর তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ। लगन से डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए भरत सर जो है, इतने सालों से गोदरेज के साथ एसोसिएशन रख के जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो तहे दिल से थैंक यू भरत सर को कि इतना गोदरेज को आगे बढ़ाया। इस मार्केट में आप सभी को सबने साथ दिया गोदरेज का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। কুমার মন্ডলের জন্য ওনাকে আমি স্টেজে ডেকে নিচ্ছি। স্যার, প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ। Thank you so much, sir, Mr. Ajay Bharadwaj. And now I would like to call our branch manager of Durgapur branch Godrej Appliances, Mr. Shubhashish Nayak. तो वहाँ पर एक वादा किए थे, ये जो टीम बैठा हुआ है यहाँ पर, सभी लोग तो आ नहीं पाए, ये टीम वहाँ पर वादा किया था कि हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये टीम के लिए एक छोटा सा गाना का एक लाइन बोल दूंगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और ये टीम उसको निभा कर दिखा दिया। बहुत जोर ताली हो जाए इसके लिए। মিস্টার সায়নকে আপনারা সবাই
জানেন চেনেন তারও অবদান ভোলার নয়। আমি আজকে ভাবুক হয়ে যাচ্ছি, মানে কি বলবো, তার অবদানও ভোলার নয়। সুতরাং তাকে আমরা মন্ডল স্টুডেন্ট পক্ষ থেকে এবং আমার ডিলার বন্ধুদের তরফ থেকে তাকে কংগ্রেচুলেশন জানাই। এই সাফল্য তারও পাওনা, তার অবদান সাংঘাতিকভাবে আছে। তাকেও আরো জোরে হাততালি দেওয়া হোক তার জন্য। অবশ্যই ভাবুক হওয়ারই কথা, কারণ একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকবে, একটা আবেগপ্রবণ সম্পর্ক থাকবে, আর সেখান থেকে শুধু এটা বিজনেস না, এখানে কিন্তু আমরা আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছি না। তালিটা আস্তে আস্তে হয়ে গেছে। তবে আজকে হাততালি পাবে যদি এটা ওয়াদা করে। থ্যাংক ইউ, তার কাছে শুনতে চাই আমি। সবাই মিলে এগিয়ে আসুন এক এক করে, এবং আমাদের ভারতচন্দ্র মন্ডলকে সুন্দরভাবে সম্বর্ধনা দিন। আর সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক। এভরিবডি, আই এম রিকোয়েস্ট। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। মিস্টার কামাল স্যার উনি ভার্চুয়ালি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন, তো তার জন্য কিছুটা টাইম দিয়ে আমরা তার পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা এক্ষুনি আবার প্রকাশ করব। নমস্কার সবাইকে। আর মন্ডল স্যারকে স্পেসিফিক্যালি অনেক অনেক কংগ্রাচুলেশনস। আপনি অনেক ভালো কাজ করেছেন এন্ড করছেন, বছর পর বছর করে যাচ্ছেন। সো অনেক ভালো সাপোর্ট আপনার থেকে আমরা পাচ্ছি, খুব ভালো। এন্ড সমস্ত যারা আপনার ট্রেড পার্টনার্সরা ওখানে আছেন সবাইকে গোদরেজের তরফ থেকে ধন্যবাদ। আপনারা অনেক ভালো সাপোর্ট করেছেন আমাদের ব্র্যান্ডকে। ব্র্যান্ড আপনি জানেন যে অনেক পুরনো ব্র্যান্ড, এটা ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। আর আমরা যথাযথ চেষ্টা করছি যে বেস্ট অফ প্রোডাক্ট, বেস্ট অফ সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করব আর করছিও। আর আপনি যদি গত এক বছর দেখেন টাইপ অফ প্রোডাক্টস যেটা আমরা লঞ্চ করেছি, অনেক ইনোভেটিভ প্রোডাক্টস লঞ্চ করেছি। এসিতে যেরকম অ্যান্টি লিক একটা নিউ টেকনোলজি আমরা দিয়েছি, ফ্রস্ট্রিতে অনেক হাই এন্ডের অনেক ভালো ভালো মডেলস আমরা দিয়েছি। আর আজকে অনেক আপনারা দেখতে পাবেন হয়তো ভোগ লঞ্চ হবে আপনাদের এখানে, যেটা উডেন ফিনিশ আমরা দিয়েছি রেফ্রিজারেটরে আর এয়ার কন্ডিশনারে। সো এয়ার কন্ডিশনার ক্যাটাগরিতে আমাদের ব্র্যান্ড অনেক স্পিডে এগোচ্ছে। আমরা গত বছর 100% প্লাস গ্রোথ করেছি অ্যাজ এ ব্র্যান্ড। আর নাম্বার 9 পজিশন থেকে নাম্বার 6 পজিশনে চলে এসেছি
কলকাতা ব্রাঞ্চে we are I think a number 3 brand or number 2 brand, all India তে আমরা number 6, কিন্তু কলকাতা ব্র্যান্ডে অজয় আর সুভাষিস লিডারশিপে আমরা অনেক আগে চলে এসেছি। আমরা হয়তো নাম্বার 2 या নাম্বার 3 ব্র্যান্ড, এক্সাক্ট রেজাল্ট আমার কাছে নেই এখন। তো একটা স্ট্রং রেকগনাইজিং ফোর্স হিসাবে আমরা মার্কেটে এখন আছি, আর এখান থেকে আমরা অনেক আগে প্রোগ্রেস করব, আরো অনেক প্রোডাক্ট লঞ্চ হবে। আমাদের ব্যাক এন্ডে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আমরা করেছি। ফ্রন্ট লোডে এখন নতুন একটা প্ল্যান্ট লঞ্চ অলরেডি রেডি হয়েছে, প্রোডাক্ট লঞ্চ এই মাস থেকে হবে। এপ্রিল মাস থেকে ফ্রন্ট লোড আমাদের নিজের প্রোডাকশনের ফ্রন্ট লোড আপনাদেরকে দেব। টপ লোডে অনেক প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়েছে, এয়ার কুলার লঞ্চ হয়েছে, চেস্ট পিসেস লঞ্চ হয়েছে। সো আজকে আমরা একটা ওভারঅল স্ট্রং অ্যাপ্লায়েন্স ব্র্যান্ড এই মার্কেটে আমরা উপস্থিত আছি। আর আপনাদের সাপোর্ট আগে এইভাবেই পাবো সেটা আমরা কামনা করি। আর আপনাদের সাপোর্ট আর আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আমরা মিলে এই মার্কেটে গোদরেজকে নাম্বার 1 ব্র্যান্ডে নিয়ে যাব। অনেক অনেক ধন্যবাদ once again, আর থ্যাংক ইউ ফর অল দ্য সাপোর্ট। থ্যাঙ্কস এ লট এন্ড কংগ্রাচুলেশনস মন্ডল সাহেব, আপনাকে আর আপনার ফ্যামিলিকে once again থ্যাংক ইউ। আপনারা এখানে আমার এই টেলার বন্ধুরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক কষ্ট করে এই রমজান মাস এবং এটা শুভ মাস, এটা আমাদের যেহেতু মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুর প্রায় 80% ডিলার বন্ধু কামস ফ্রম এ মুসলিম ফ্যামিলি, তারা গোদরেজকে খুব ভালোবাসে, এটা বাস্তব কথা বলছি। এবং মনে প্রাণে তারা গোদরেজকে ভালোবাসেন বলেই আজকে এই মাইলস্টোন যে 108 কোটি টাকা করতে পেরেছি। তার জন্য আমি আপনাদের প্রতিটা মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুর জেলার বন্ধুদের মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশনের পক্ষ থেকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি যাকে আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে তিনি আসলে খুব ভালো হয়, কারণ তার উপর ডিপেন্ড করেই আমরা 108 crore করতে পেরেছি, তিনি হচ্ছেন মিস্টার অনুপ ভার্গব। তিনি আমার ফার্মের 108 কোটির 80% শেয়ার কাউন্স ফ্রম এ রেফ্রিজারেটর সেগমেন্ট। তার জন্য আমি মিস্টার অনুপ ভার্গবকে পিজিএইচ রেফ্রিজারেটর ক্যাটাগরি, তাকে আমি মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, বাই হার্ট সে ধন্যবাদ করতাম যে তিনি এখানে এসেছেন, বোম্বে থেকে উড়ে এসেছেন, এবং তার সহযোগী আরেকজন আছেন প্রোডাক্ট ম্যানেজার রেফ্রিজারেটর ক্যাটাগরি মিস্টার আমিস, তাকে আমি মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশনের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার এই এখানে এসে ফিজিক্যালি এসে এই আপনাদের সকলকেই সাপোর্ট করার জন্য, যাতে আগামী দিনে আরও ভালো ব্যবসা আমরা গ্রোথ করতে পারি, এবং তার জন্য সাপোর্ট পাবো। সাপোর্ট বলতে গেলে তো বুঝতেই পারছেন, প্রাইস সাপোর্ট ছাড়া কোনোদিনও গোদরেজ নাম্বার 1-এ আসতে পারবে না, এটাও বাস্তব। যদিও এখন প্রোডাক্ট খুব ভালো প্রোডাক্ট ফিচার তারা নিয়ে আসছেন, এবং मिस्टर भार्गव আমাকে বলেছেন যে 3 महीना वेट करो भरत दा, 3 महीना के बाद इतना बढ़िया बढ़िया कलर दूंगा रेफ्रिजरेटर को যে দেখতে रह जाओगे। তো আশা করি আমরা জুন মাস থেকে সেই ক্যাটাগরি রেফ্রিজারেটরগুলো দেখতে পাবো আমরা চোখে। পাশাপাশি এখানে আমাদের জোনাল হেড মিস্টার অজয় ভরদ্বাজ আছেন, তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন আমাদের ফার্মটাকে উন্নত করার দিকে, তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়েছে উনি করেছেন। তার জন্য তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশন এবং আমার ডিলার বন্ধুর তরফ থেকে। নেক্সট আমরা আমাদের দুর্গাপুর ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, তিনিও অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন
এই দুর্গাপুর ব্রাঞ্চটাকে টপে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। যদিও আমরা মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশন পক্ষ থেকে তাকে প্রাণপণে সহায়তা করছি, তিনিও আমাদের সামনে আসছেন, তাকেও আমরা মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশন এবং আমার ডিলার বন্ধুদের পক্ষ থেকে তাকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে যেটা বলতে চাইছি, মিস্টার সায়ন হালদার তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করছেন। আমি জানি না, আমি এই 33 বছর আমার এই ট্রেড ইন্ডাস্ট্রি, এই ইলেকট্রনিক্স ট্রেড, অ্যাপ্লায়েন্স ট্রেড ইন্ডাস্ট্রিতে 34 পড়লাম এবার। তো আমি আমার এলিট ডিলার যারা এখানে এসছেন স্তম্ভ, আপনারাই যেদিকে যাবেন সেই ব্র্যান্ডটা নাম্বার 1 হবে। সুতরাং আপনারা যে এখানে এসছেন, এই রমজান একটা শুভ মাস, এই শুভ মাসে আজকে বুধবারে আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছি, তার জন্য আপনাদের সকলকেই, আমার ডিলার বন্ধু মালদা, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ডিলার বন্ধুরা সেই গঙ্গারামপুর থেকে এসছেন, কোথায় রায়গঞ্জ থেকে এসছেন এবং মুর্শিদাবাদের অত্যন্ত গ্রাম থেকে এসছেন, তাদেরকে প্রত্যেকেই আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশন তরফ থেকে আপনাদের আমার হার্টফেল মানে হৃদয় থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং এখানে যেটা বলতে চাইছি যে আপনারা কোনোদিনও জোশ হারাবেন না, রোজগার করবেন এবং আগামীতে আরো বেশি রোজগার করবেন, জোশ হারাবেন না যে আমার দ্বারা হচ্ছে না বা কিছু, যদিও আপনারা এখানে সবাই সেটা মানেন। এবং শুধু তাই নয়, আপনারা যে এখানে এসছেন, এখানে এসে অনেকেই বললেন যে আমরা রোজার টাইমে অসুবিধা হবে ভরদা, অনেক বন্ধু ডিলার বললেন যে আমরা খুব অসুবিধা হবে, কিন্তু এখানে আমি দেখলাম প্রায় আমার এখানে 80% আমার মুসলিম ভাই বন্ধু আছেন, সব ডিলাররা, তারা রোজা করেই এসছেন। এই যে জোশ, এই জোশটা আমার সাংঘাতিক ভালো লেগেছে, সাংঘাতিক, মানে বলতে পারবো না যে কি ভালো লেগেছে। এবং আপনারা অনেক বড় হবেন, অনেক বড় হবেন, অনেক উঁচুতে উঠবেন। এই কারণেই উঁচুতে উঠবেন, আপনাদের জোশ আছে, কঠোর পরিশ্রম আছে। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কোনোদিন মানুষ বড় হয় না। নিষ্ঠা, সততা এবং যে কথা রাখবেন সে কথা প্রতিপালিত করবেন, এইগুলো আপনাদের মধ্যে আছে, যারা এখানে আছেন প্রত্যেকের মধ্যে আছে। আমি আশা করব যে আপনারা অনেক বড় হন, অনেক উঁচুতে উঠুন। এই যে আপনাদের উৎসাহ, এবং গোদরেজ সবসময় আপনাদের পাশে আছে। কেন বলুন তো, গোদরেজ কেন পাশে থাকছে? গোদরেজ হচ্ছে একবারে খাঁটি ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড, পিওরলি ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। যেটুকু এখানে গোদরেজের ব্যবসা হয়, যা ট্যাক্স হয়, যা জিএসটি পায়, পুরোপুরি ইন্ডিয়ান রাস্তাঘাট উন্নতিতে মানুষের কাজে লাগে। ওই জন্য ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডকে আমি প্রেফার করি, আপনারাও প্রেফার করেন, এবং আশা করি আগামী দিনে আরও প্রেফার করবেন এই ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডকে, এবং আরও ব্যবসা করে অনেক উন্নতি করবেন, ফ্যামিলিকে ট্রিপে নিয়ে যাবেন। আমরা সেই সুযোগ আমরাও করে দেব, সায়নও পাশে থাকছে। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। तो ये जो आज का सेलिब्रेशन है, ये खाली 108 करोड़ या और भी ऐसे माइलस्टोन्स आते रहेंगे, 100, 150, 200, बट ये जो सेलिब्रेशन है ये गोदरेज और मंडल साहब के ट्रस्ट का सेलिब्रेशन है। हमारी जो जर्नी शुरू हुई है इनके साथ, तो मंडल साहब के साथ पिछले कुछ सालों से, तो आप देख रहे हैं उसमें कि जितनी भी परेशानियां आ रही हैं मार्केट में, कभी इकोनॉमी ऊपर चली जाती है, कभी कोरोना आ जाता है, लेकिन उन सब के बीच में हमारा जो ट्रस्ट है, हमारी जो रिलेशनशिप बनी हुई है, ये हम उसको आगे और स्ट्रेंथ करते जा रहे हैं। और 100 करोड़ या 200 करोड़ या 300 करोड़ ये उस सब के सामने बहुत छोटा है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा मंडल साहब से कि जो सपोर्ट इन्होंने दिया है, जो सपोर्ट आप सब ने मिलके हम लोगों को जो दिया है दोनों को, वो आगे भी आप लोग हमारे साथ चालू रखिएगा। मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको हमारे जो नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। हमारे पास अभी 4 डोर हम लोगों ने दे दिया है, जो अभी इम्पोर्टेड है। अब शॉर्टली हम उसको अपना खुद का बना हुआ 4 डोर और 2 डोर देंगे आपके लिए। बड़े रेफ्रिजरेटर्स में 400 लीटर एंड अबव अभी हमारे पास नहीं है, तो वो 2 नए मॉडल हम जस्ट नेक्स्ट मंथ से आपको देना स्टार्ट कर देंगे। फ्रॉस्ट्री 2 डोर टॉप माउंट, ये एक बड़ा गैप है गोदरेज के पोर्टफोलियो में। तो 435 लीटर्स और 475 लीटर्स, ये 2 रेफ्रिजरेटर्स और आ जाएंगे अपने पास।
जो 366 है और 346 आप सब लोगों ने पॉजिटिव बेचे होंगे, उसमें अब फ्लैट डोर आ जाएगा, जिससे पूरी फैमिली एक हो जाएगी। फ्रॉम 200 लीटर से लेके और 450 लीटर तक सारे फ्लैट डोर में अपने पास अवेलेबल रहेंगे। डीसी में जो एक 250 लीटर से ऊपर का सेगमेंट है, वो सेगमेंट अभी खाली है, तो उसका मटेरियल आना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो अब हमारे पास 270 लीटर नेट कैपेसिटी से लेके और 184 लीटर तक पूरी रेंज अवेलेबल रहेगी 3, 4, 5 स्टार्स में। तो ये इसके आने के बाद एक पूरा पोर्टफोलियो रेफ्रिजरेटर का कंप्लीट होने से आपको और ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस करने में इजी रहेगा। आपको ये भी जान के खुशी होगी कि गोदरेज सर्विस इज रैंक्ड एज नंबर 1 सर्विस इन दी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री। तो कोशिश हमारी है कि आपको सर्विस भी बेहतर से बेहतर दी जाए। और मंडल साहब यहाँ पे हैं ही, कभी भी आपको कोई परेशानी हो, किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, यू कैन गिव योर फीडबैक, विल बी हैप्पी टू टेक केयर। तो मंडल साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर दी लव, सपोर्ट एंड हार्ड वर्क दैट यू हैव गिवन फॉर गोदरेज, and we look forward many more such celebrations for many more years to come. Thank you. Thank you so much, sir. शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप सब एक साथ उपस्थित हुए यहाँ पे। और सबसे पहले भरत दा और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतने सालों से गोदरेज के साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं और आगे भी कंसिस्टेंटली हम आगे बढ़ते रहें, ऐसा मेरी उम्मीद है और करते रहेंगे। और सबसे पहले कि भरत दा को बहुत 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 धन्यवाद कि आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप, जैसे सर ने बताया कि नंबर चाहे कुछ भी हो, 50, 100, 200, 500, हम कितना भी आगे बढ़ने की ज़रूर टारगेट रख सकते हैं और आगे करें, लेकिन वो तब हो सकता है जब उस प्रकार का जज्बा हो अंदर, वो क्षमता हो, हम हमारी क्षमता को जाने और वो जज्बा होना चाहिए जो भरत दा में, सही कहा आपने कि यंग बॉय, मतलब आज भी मतलब जिस तरीके की वो जुनून और वो जो जज्बा है वो कभी भी कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ते ही रह रहा है। मैंने इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मिला, ये हमारे नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर आज गोदरेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल तालियां इसके लिए, जिस तरीके का काम किया है और ये जो साथ और ये लगन है, वो सबसे बड़ी बात होती है। चाहे कुछ भी हो, एक अचीव करने की जो सोच है, वो सोच बड़ी हो तो तब जाके सब कुछ आगे काम हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत दा हमको यहाँ पे बुलाने के लिए, सबके साथ इतना अच्छा सेलिब्रेशन जो हम देख पाए और बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे, आप बहुत बहुत हज़ारों साल जिए और इसी तरह से खुशी से हेल्थ भी अपनी ध्यान रखे और आगे बढ़ते रहे सबके साथ। हर एक डीलर ने, हर एक इंसान, मतलब जो परिवार से लेके आपके ऑफिस, आपके फर्म में जो लोग काम करते हैं, हर एक डीलर के यहाँ, पूरे डीलर के ओनर्स और डीलर के यहाँ जो काम करते हैं, हमारे कैनवासर्स, हमारे सेल्स टीम, सारे लोग, सभी का एक एक इंसान का योगदान है इस अचीवमेंट में और इस गोदरेज को इस तरह से आगे बढ़ाने में। तो आप सबके सहयोग से, पूरे टीम वर्क से ये पॉसिबल हुआ है। तो इसके लिए मैं सबको बहुत तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जिस तरह से आगे प्रोडक्ट्स और वो सब तो आते ही जाएंगे, कमी उसमें कभी होने नहीं वाली है, बढ़ोतरी होती रहेगी। लोगों के, कंज्यूमर के नीड्स को देखते हुए आप सबको वो चीज़ें, ऑफरिंग्स आपके पास आती रहेगी और आप इसी तरह के से आगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और सबके लिए मैं हमेशा प्रे करूँगा कि आप बहुत ग्रो करें आगे। थैंक यू सो मच। भरदा का मंडल डिस्ट्रीब्यूशन ये एक फैमिली है और ये पूरे फैमिली के लोग बैठे हुए हैं, जहाँ भी हैं आपके परिवार में, आपके घर में जो भी लोग बैठे हुए हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन आपके साथ है, इस फर्म के साथ है। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में भरत दा बहुत इमोशन हो गए, क्योंकि ये इमोशन का बिजनेस है, ये पैसे का बिजनेस है। पैसा तो आएगा जाएगा, हाथ का महल, बहुत इमोशन है। और ये इमोशन से जो आप लोगों ने कनेक्ट करके रखा है इस फर्म को, मुझे याद है मैं 2019 से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। ये एक दिन में नहीं बना है, ये जो सफ़र जो है एक दिन में नहीं बना है, धीमे 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 एक एक पल करके हम लोगों ने बनाया है, सब ने मिलकर बनाया है। ये कभी भी आई नहीं होगा, ये ऑलवेज वी होगा। आज से 4-5 साल पहले क्या बिजनेस था ये आपको भी पता है। आपका प्यार मिलता रहा और हम आगे बढ़ते गए। और ये कोई नंबर नहीं है। भरत दा को सब लोग भी यंग बोलते हैं,
आप सब हैं, ये एक नंबर है, फैक्टर है। अगर दिल जवान है ना तो सब कुछ संभव है। आज आपने इस ब्रांड को कहाँ लेके गए? हम जब 1 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि पहली बार हमने 100 करोड़ का बिजनेस किया आप सबके साथ मिलके, तो उसी दिन दोपहर में भरत दा ने बोला अजय हम लोग फिर एक और सेलिब्रेशन करेंगे। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। बोलने से नहीं होता है, इसके लिए काम करना पड़ता है, आपका साथ देना पड़ता है, आपके साथ जाना पड़ता है, आपकी प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा, आपकी कुछ चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इतना इजी नहीं है। और ये करते करते आज हम 108 पे पहुंच गए, कल हम फिर 112 पे पहुंच जाएंगे, 200 पे पहुंच जाएंगे। पर ये जो सफ़र है ये चलता रहेगा। बस मैं आपसे सब यही उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार मिलता रहे, आपका साथ हमारे साथ में रहे। बस आप प्यार बनाते रहिए, हम ऊंचाइयाँ पार कर लेंगे। बस यही मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड इंटायर फैमिली, आप सबके पूरे परिवार को, हमारे सारे दोस्तों को, मैं किसी को नहीं बोलता, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरा परिवार है, ये सब हमारे साथ रहे। पर ये सफर रुकेगा नहीं। आपने एक डांस करवाया था ना कैंची से कंपटीशन काटने का, चलते रहिए। मतलब मैं कंपटीशन तो नहीं काटने के लिए बोल रहा हूँ, अपने अंदर की नेगेटिविटी को काटते हुए आगे बढ़ जाइए। वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर। थैंक यू सो मच। तो इस हाउस का एक खासियत है कि जो कमिट कर दिया वो डिलीवर कर देता है। एंड आज का दिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है, जो कि सबके पास महंगा होता है। एंड भरत दा ने अपना टाइम का जो होता है ना कि 24 घंटा का टाइम क्लॉक होता है, उस टाइम क्लॉक का मेरे को लगता है 100% ब्रांड के लिए दिए हुए 100%। मैं अगर भरत दा कभी कभी ऐसा हुआ है रात को 12 बजे फोन करते हैं कि सुभाषिस ये ऐसा करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन होता है और उसमें साइन भी जुड़ जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि टाइम का जो डेडिकेशन एंड जो कमिटमेंट टुवर्ड्स ब्रांड एंड ब्रांड का बिजनेस को नंबर 1, खाली ब्रांड का बिजनेस ड्राइव करना एंड ब्रांड का बिजनेस को नंबर 1 करके ड्राइव करने बहुत अंतर होता है, राइट? तो ये जो आप ये यहाँ रूम पे जो बैठे हुए हैं और जो लोग यहाँ पर आ भी नहीं पाए, ये लोग हैं नंबर 1। ये नंबर 1 के साथ हमारे साथ भरत दा नंबर 1 है। उनका सोच नंबर 1 होना चाहिए कि मेरे को नंबर 1 होना है। 100 करोड़ 200 करोड़ जो अनूप सर ने बोले 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ कोई बात ही नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, मेरे को नंबर 1 होना है। तो नंबर 1 होने का जो जोश या ख्वाब होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये भरत दा ने देखा एंड उसको डिलीवर किया। कोई भी, मैं आपको बोल रहा आज ऑन स्टेज बोल रहा हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं है कि ये हाउस मंडल डिस्ट्रीब्यूशन या तो भरत दा या तो प्रतीक दा, इनका कोई कमिटमेंट में कोई भी डेविएशन हुआ है। अगर कमिटमेंट हो गया, जो होता है ना कि अपने आप पे नहीं सुनते, ये ऐसा है, राइट? जो कमिट कर दिए तो खुद का भी नहीं सुनते हैं। सो ऑल द बेस्ट भरत दा एंड ऑल द बेस्ट मंडल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू। তার ব্যাপারে যতই বলবো ততটাই কম। যখন সব থেকে আগে আমি বলবো যে মানে আপনাদের থেকে মুর্শিদাবাদ মালদা দিনাজপুর থেকে আজ থেকে 10 বছর আগে যখন আমি এসেছিলাম এখানে, আপনাদের থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিছু না কিছু শেখার আছে। কোনোদিন মানে যবে থেকে এই এসেছি কোনোদিন এরকম ভাবিনি যে কত নাম্বার করতে হবে। মানে এখানে এসে শুনতাম যে এই ব্র্যান্ড 5 কোটি করে, 10 কোটি করে, 20 কোটি করে, তো এইগুলো কোনোদিন ভাবিনি। যেটা ভেবেছি কি মানে আপনাদের সাথে আমি যেটা এসে প্রথম দেখেছিলাম, আজ থেকে 10 বছর আগেকার কথা বলছি, যখন এসে দেখেছিলাম যে আমি যখন গেছিলাম মানে কিছু কিছু কাউন্টারের যেমন বলবো, যেমন টিঙ্কুদার কাউন্টার, ওখানে গেছিলাম গঙ্গারামপুরে, তারপর যেখানে গেছিলাম, তো ওখানে গিয়ে সবার আগে আপনারা কি করেন যে রেসপেক্টটা অ্যাজ আ কোম্পানি পার্সন আমাদেরকে দেন, তো ওটাই আমাদেরকে ইন্সপায়ার করেছে যে এখানে কিছু না কিছু তো করতেই হবে। তো তারপরে জার্নি শুরু হয় আর ভরত দা প্রতীক দার সাথে। তো মানে জার্নি বিজনেস ভ্যালু যদি বলি, আমরা 2 কোটি থেকে শুরু করেছিলাম, তো আজকে 10 ইয়ার 10 বছর পরে আজকে আমরা 108 কারোসে ক্লোজ করলাম। তো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে, আপনাদের এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আপনারা সবাই এসেছেন আজকে। মানে আমি এক্সপেক্টই করিনি যে এত সবাই মিলে মানে আসবেন, এই জন্যই নতুন কিছু শেখার আছে সবার থেকে। ভরতদার ব্যাপারে, প্রতিমদার ব্যাপারে যতই বলবো কম। দিদি তো সবাই মানে বাড়িতে মানে কোনোদিন এরকম হয়নি, মানে এটা যেহেতু ফ্যামিলি মানে বলছি, মানে যে রেসপেক্ট
মন্ডল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আমাকে দিয়েছে, মানে রীতিমতো আমরা ডিসকাসও বোধহয় প্রতিমদার ঘরে গিয়ে করি, ওপরে গিয়ে করি দিদি। তো এইভাবে চলছে। তো আমরা অনেক দূর পৌঁছেছি, কিন্তু তাও বলবো ইটস আ বিগিনিং। তো কমিট এখন করবো না যে কত করবো, বাট উই উইল ডু বেটার দ্যান দিস ইয়ার। ভরতদা, আপনার কোনো জল নেই, মানে আপনার কথা যতই বলবো ততই কম। তো আপনার জন্য একটা ছোট্ট এভি, আপনার পার্সোনালিটি যেটা বেস্ট ডেসক্রাইব করে। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। ভরতদা, তুম মুঝকো কব তক রোকোগে। মানে কেউ জন্মই নি ভরতদাকে আটকানোর জন্য। তো এটা খুব খুঁজে খুঁজে বের করেছি। এটা আমাদের সবার তরফ থেকে ভরতদার জন্য এটা, যে জার্নি অফ 45 ইয়ার্স ফ্রম আ নেটিভ ভিলেজ সুদনা অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। একটা নেটিভ ভিলেজ সুদনা থেকে 45 ইয়ার্সে আসা একজন ব্যক্তি আজকে ইন্ডিয়ার সবথেকে বড় ডিস্ট্রিবিউটর। আর কত This is our achievement, Bharatda. To see our new showcase, the top model is